Bonjour, bonjour. Bonjour, bonjour. Comment ça va bien. Au sanda to gompanga te sambange. Yane mbato bine silwa. Good morning, bonjour, neibeo, ani sorma walige. Sangwa mane paso goma bula yakda. Komba sambulu gomne baba na mare. Komba sambulu gomne baba na mare. Neibero ardoka nifne yore. Ani sorma bobo ka nifne yore. Walidem dorika nifne yore. Komba sambulu gomne baba na mare Burkina be. Good morning, bonjour, neibero, ani sorma walige. Sangwa mane paso goma bola yakda. Neibero, il est qui va de la fibe. Ani sorma, era sira au kakene. Walidem, kolgem wali. Bamala faso gomye, bamala ubun gomye. Naba yena gomye, naba wera gomye, naba yado gomye. Adiaba lompo gomye, agin traware gomye. Silmi naba diko gomye, yanana kom gomye. Relam yakda, relam yakda, relam yakda. Silmira gomde, relam yakda. Mara gomde, relam yakda. Zulsa gomde, relam yakda. Faso gomde, relam yakda. Runda resumo. Ye. Ya siti runda zuma ya zuma kasan ko faji chepi. Te perwen na muso. Tia arzum dam pisila nu sobla woto ni yum da poa. Yo rahma ya raham ko bastala rahma wayla runda. Den san ke tapai de kiwi bala. Te de tien san ne yum pal poy. Nenum so ba kana zo kelbo son tol dunde yibe wala woto ne. En ko tamante wona kana zamana lafi wona songot fajil chapi ti daba pam pidisku ti fajil chapi murada pam pidisku Amina. wona lagama songdo Amina. nanda et pusam bene ne pa fajil chapi wil garsan kabi te abri savan tv pusam dunda zum yilam da poa ti abotone salamata tapsoba Aw. Rende dosa kusane jilema kote zabana gan lafi ya wuto kote ribzindi ya wuto bala kote lafi ke mbira zanga wenra kote kam kela ko rokata ko gamla kam dam ya gama wuto kote vuyma yino kwa ya wuto ren ma hato en canga mo yarga ninga do alfon he fomit anina ya de da bale da do pa yarga do auto na ren da hari la sida limpa koso ko mpa he te do awani ni kore sunre yi kan pase amba am sura man shi Sutama sura sai. Sura c'est la médecine. Faut dire comme tout le monde. Man wala sutama sura sai sai. Ita yiko wala ya machine. Alwa baba te sura yida machine ga. Ara bobo. Seti da. Ya ta.
rende ya woto arizum dam pisile nu le ton be runda woto ne pisile nu saba le runda lebe ya raham ko basta la rahma way le runda woto ne msambisi lebe ya novembre ki le menu 2021 yumda point la woto ne nenem sambisa fa zan kepe miningo Gilbert minin kene saba roga point ameria mego ba mbele radio machine da me mariata ko kwaram ya ponye sengle ninya sembe television machine da me nange tumne dunawam ada madrabo ya samorning senange titon ko isa tayam sama wam ada mo yisibri sano ya ba menget kamera da be dunne yibiram amadu edrogo ya bamba la venam na ba woto ne ke ta hamti gatonwam o le lisom tori ka pinno wabge hane samana yelle zule ka bebe ne eli kame mikta abdul fatah tasambero bambe be bizingo woto ne yo ale abamba nandi tumda zangam ntoron ko matata ya motonin denem sambisi saban kelgadba yam pala radio kelgadba yam pala television getba ade Alphonse Wedrogo Alphonse Bambi Kane ya wako na presana ba polo mo ra ko la woto ya woto ni tamel mo ram hani tariel bona bibla nam keng na nenge ab check bi ga nenge kenya panya pa arman nam la do ajira wala ba tamna gambo kate tumeli samba ba ya mambatel bi kana nan to ma inira mena shika fa ma na mil ko biga pa to ma na mil ay lam te aka seka aba ne ken bo na san ay bonne wa ya tena ma mam nenga pa to shekin da ken je ma shekin nenga ken yi hum jeta yi ko meta sa ne jeta pa ma mi na ka ya bi ma na ka ayo ya pa to ma na mil rende na kelle pusana ba ninga kanga ne puranda mi be ga wato ne la do wati savani ya bi ko ngai semel mo san fu la handa gomne ma do sa auto mama hawa yam sa mama madila min kwani bi la auto ne ya age fatikana je tona la auto ni la tam ala gi tambura sheikh ne alzuma mito na kweli ya venra ya auto ne ya sheikh kamil zungran za semel mo san fu ya ba meng la auto ne bam la handa mando sakati bi amina wa ya ne bo zo ga so kan damba uso amela mtofoni fshara ya uso la vamba kunso menga pana iso mane fe biga ga so kan damba wa ya kinye se beri biga la ta kunso menga tisa ampane pana iso me se beri ke kana ya pa iso mane ala mamela ka ngumye la for bala damba go asura dende isamer mo san fa Alphonse Wedrogo salamata tapsaba enanzi toton keng sabane ya sida ti le pays wa sebrane wam de zuina mi kamenti ya Thomas Sankara yel mbebe ne ya Jean Pierre Palma a ministre des sports kudron les gendarmes kudron yenda photo be sebrane wam de zugu bi le ya sami kamenti sangul se sebra zuti ya wenna mir kumala ki moya sami kamenti ya boto mpaje mesia bi manam suguri adia médecin militaire Alidou Djebré son to holo to ne sibra ne ngayi bzinge sibra ne ngayi bzinge Jean Pierre Palm ninka nga sobiyele me mam talla na sa ten ne person wa tuminga ti ton na ken sa ne gendarmerie wa transmission wa zinge den ya woto le ninka nga sobwamya wakat kanga ti sibra talla ton ne ken ne conseil économique et social biyele me ti président ne conseil par la fin bzinge le me sibra ne nga wa zinge ki bakanga mbebe ne aba mini gamenti bol ni ngap sama to wa ko yesa ne wala Burkina Faso tap kawra sen drapeau ha abi elemente ya zabri sen abum santar nyodo la akete ya to sebra ne ngayo bzinge kibakanga mbebeni tout di faso ha abi elemente ya myakra yi matta pa sekede sebra ne pisila wa zinge kibakanga mbebeni talla ton nanti ngomine karanga yikra 2021 2022 o tonwa abi elemente guluska keton to ma na mela keton changa tawri ali nan talanti 10 novembre kiura sam pista 2021 yumna na yi estipo sebra nen pisila ni wazinge elementi éliminatoire CAN coupe du monde 2022 kambu malo ne etaloram pisila yo poya be basko sura uzugo sebra nen pisila nuzinge kibakanga bebene elementi Aïssou Saré c'est à IBS TV wa sulla président ngoma mesa ne wala redevant ramba yo option somba yo SBT wa ayele mea
ton pa entreprise ramba sim pa entreprise ram sa ya entreprise ram ta ya myak yo damye sebra ne ngani waziri ti bakanga mbebene ro pons ka ko se metalla ton ne tianga tiromina ti mawne tan so so sa Côte d'Ivoire Burkina Faso yemla bawda yella zugo sebra ne pisila na jere ti bakanga mbebene adia le pays on est wamda zuko se le autour ndey bewa Rende Nantili can guess l'express du Faso, l'express du Faso, Runde Vira, Talatondo, and Kang Sane, Sebra, Nengan Wesiga, Yata Sobaso, Sasson, pour la Talton Kangin, officier immersion de l'armée au Pora, à Ninkanga Sotos, a Quest and Benebam, la voix de Mamaso, to proposition à même passé, Rendo Pukayala, la Mamaso, et Tempa même, Sebra Nengan Wesiga, Runda Ibiram. Le sang l'esprit du Faso, Talatone Kengato Masankara, Bouda et la poème, Arbene, ya Jean-Pierre Palom Kwesi, la syndicat Ningabela, Meteba, Wakatiangam, Mampatoling Tisupurbe, Révolution, Pipito, Damanasa Soknetabi, then of Gomda Otone, et Pam de Venom, and Izisa Zabrapore, Paris, Severe Mayelam Tibamdata Mem. Te gendarmerie au chef de brigade of Yakov Toumno, Abgomda Wototi, Tempan Venom, Zikangam, Tour du Faso 2021, l'esprit du Faso Gomda Yele, Sebraning Pila Imreziga, Avialam Tops and Nandik Sorin Kanguzoram, Adea Marok Tangiga, El Kuragi Moshin, Ninkanga 7 day Furodam, Abgomda Wototi, Tempan Venom, Wotobalam, Sebraning Pila Imreziga, Bielame, Adea Sokore, Sokoroto, Burkina Faso, and Never Paso de Mehalawa, then Sebra Pora Convenum, Zikangam, Sedibizil Zigi, Namika Metagomna will day, Taruna Diku, Adobgomane, Nanamkuda, Zamati with Rona Kafando, Gomda Otone, Yamna Sebra Pore, Inampam Venum, Zona Lanam Talatondo, and Kansane. Por sekason be bobo dila so adbene ab kenga me na yilen kenga te pambe na tum na poa dikin ning se rapport anti tem pame denem samedi c'est l'exprès du Faso ne wamne zukwisa la wotone l'observateur parlant était bon l'observateur parlant Willigametti président Thomas Sankara Bouda wotone attaque tenkenga tawri la Jean-Pierre Parlant ministre fronda getni Israël adi bukolo aseri bodba tawri anan loki liya wala yenning me sa ambord 20 am 5 ne gwa makile zo sombo table de kuta adab le kodame zikanga sebanenga yibzingem gomanen tondo na wiligi alido gebre lotoning sa amane président Thomas Sankara kalma se monti certificat de décès wa wiligi top ki wenna min kuma bambe kolo aseri bodba tawri anan loki sane wala yil kanga po wiligame mamda ba men na songi po konra Mariam Sankara il kanga point ren sibaram tala tondo en kenga na to wiligi lettre pour la pourra abuligame ada neba yeka nyora libre de wusoro route nationale 22 a sibenanga yubzingi ipam na venam lema anso komen nangesi Mariam Sankara ki yene sibenanga yubzingi ipam na venam la ligning son ton kam san na ilan tori ti boda mana alit patwen manga son ratibali goma payit zikanga yim a Luka Dolof Tiao yable kompoyo mgone ma premier ministre mi kameti obna wane tourum parti na ibero patio yuna mbulame ti RPD ren ya wambi l'observateur parlant Rende na kenga 7 ningap sonde te le quotidien wa te lunde yuberam at le quotidien ne wamna zugu na mikame total la tonne kenga e buda zinge la buda zinge sen kenga ton be no am ya Ali de Jean Christophe Debré ambe burba tawra gom labningam abiyela meya mam pamana Thomas Sankara kuma sebre te ya hana sami ya hana songe ya woto lab gom ya sebra nenga tam zingim e pam ne kibe kanga torange se sa ne koranga yele to toran keng toran tel ti managam adob mana gela nan zini mari antum nan tingni 2021 talanta 2025 tum ningam sanan tum po wa bu mezim pare en twen tum maham sebra nenga na se zinge pam ne kibe kanga woto nim enami kam te sekeng le ninga somande ngomde wakata livre mbo te changement climatique yelam COP26 yelle
Radiana Quay be Sebra Nenga Nuzigim, and a deed and Terra Zig Kanganet on Seba Solman, William T. Never Hunter Bugado, Pami Yi, and Nimba Maketam the telephone hat on Bole, Solma Pombina to Mana Sangam, Sanga Makitame to Balaya to and a sitting of Talaton and King Bini, a William to Daniel of Sandayok and Lura, Adam Luna of Quayalame, Sebra Nenga Yupiziga, Gumda Otunim. And undi meri ngap kenga ne tono wiligi ten ton ba ki ga yo bla to ne papa ki yo do yam ten pa mari venum of son gom ne tondum reason de laisse zinga gouverneur la man ni mbi de nu sonri an ken ne ro mikna namsi abla ma kwat na ma yella den ze kanga bana nu son rapport c'est vrai nenga yo posiga e pam de kibe kanga woto ne den sambe le quotidien ne wam de zukwisi la woto ne yibira Ye nan tala yam men keng ne journal ni ngap som bon tirasina a journal se it no rib kiu pour un den dan wam da zurun de ibe wa rasina ram tala ton nan timunigi e yuma yo poe ni mbu ida saman supu ni nga den ble bon wa yel kanga zugu se bra nga tab zingi ye la meti se bra nga yo zingi optala ton nan timunigi ta alasan bala sakande MPP au président pala abi la meti a wo ko bi ko nga 112 ans fasi ali ngi politique pour se bra nga yo zingi kiba kanga mbebene et la mente abala sakande vota c'est un vote pour le MPP na ba conseiller régional du centre président à monsieur Eric Temtore option sa nebi kanga zu sibra nga ne zege a Thomas Sankar man kalma buda abi la mente il solum da buda paka kulimse nenda ya rasina ne wam da zukwe salaw turun da ibyo aujourd'hui au faso sebra ne wam da zurun da ibyo abuli gamete boda sin après da Thomas Sankara ne pour na ma kuba boda ar colonel Seyibu on colonel Seyibu Batawri ya colonel Palam la colonel Jebri abuli gamete ya ne ba yibe sin nga tali la sidigo ma sombo na yilan do fa menga yel kanga point tala tondo on nanton wiligi sane wala television amba la mata sul sambonde UBS TV wa Yusuf Sari ya sul kanga tor soba abgom na me ligninga son wiliti a television amba ton yawa abila me ton suka nedba yi hento yawa minio pigni la ni la plus quoi ba akabe ren wiligi dame sane zule ni si television amba santari nepton yawi ligid kangam Talaton Mosa en Kengan Touligi, éliminatoire Coupe du Monde, Adaka Moumalo, Bola, Italo, Baltan de Ba, Bampisi, la Yopoe, na Ilantori, Top T Nigeria, la Boambassi, Algérie, Sebananga Tabzingi, Ipam na Venam, Wakar Kantitu du Faso, Abuligameti, Maroc, Siganem Panga, Zoro, Enabrigame, Mayuzona, Yawambi, aujourd'hui au Faso. Évasion à le pays où tout nord à Sebra Emre, c'est transmis pour faire un chapi. En Ewam de Zurunde Ibioran, et la main, t'es un baudam yeleti mazigin, et on s'obéit la main, t'es un miaka yam, un ancien saint et wilori, à Nezulu Sabuto, Torfan Hambia Poron. Et la main tirim dema, Ivan de Dieu, et à Rim dema, aye la meti ton memana panton te kandatan talle ton metan ko em non dole saine ton tenga rima pour sibra nenga yo poésie ki ba kanga bebene abe la meti nebni sim pa am sampora ne son pour ne na mo ndik val septembre ki ura septembre ki 2015 jumda gouvernement somba mana me ti yiru to ne sibra nenga yo zinge on songo bramba et la meti si pour il sol magique abe la meti ade kulimbil ninga fo na ninga sana yi kengda la pamda tuma wenga sibre ninga atab zinga kiba kanga bebene vuima kompra zinga optala ton ntikongina tiringa para sam dika vuima teka bibil ma vuima teka en jongol kom dibli auto yilme jongol kom dibli ka teka ringa yon sok ton yi tira yi kadam pour bi sokra auto ne sibre ninga yib zinga nenda évasion ne wam de sukwe sala auto ndunda yibio Rende nan toran li kamenge sebe ninga sambonde te curieux d'Afrique William Tebam Toumde ya kenga toran ba kibewa hambenzi ninga sa na lunde yuberam et nami kamete curieux d'Afrique sonne nebra l'armental kwes ninga poem a momone fabre si karmo min ko bam goma me sebra ninga yibe zinga belam to moy bam ligi sente min pita la yibu arab koro kamam ligi hen tawoto nem sebra ninga yibe zinga to sa journal
ramba journal la ram gulsane be sebre programme yam tem pa même Arsa ne culier d'Afrique toronso sane rasam kanna basori ya korwita sul torso ba kama otu rage to na ba mengla panti sone wam abiligam te yuma wai sul le lugulu or puri arbam ne ba sonta ne minio piga la ne ko basta sebra nenga yo ba zinga talanti ta nenga ni wa zinga so hane zona la tibe binin hadab kenga ne ton kom sila commune abiligam te meram Yusuf ninkema ni kanga pama pade ba kuni kigali rwanda sol ma sebra ninga ta zigi zona la ramle ba wayel kan zuti tempa mem able ban talla tonna wilita mahamadu to ni kanga so crypto money autor so ba adobe se ka pong le ninga so pam ya kuni trofe obon ko ba abri kamen wilita be sebra ninga na zigi ani zinsa ko so ko ti patun so ya pabra sol ma gwam sambe zugu ani ba ninga tali gendarmerie au commandant de brigade sebra ninga waya zigi pam de kibekanga runde yubiram la curie d'Afrique bomning son bébé la retourner burkimbia.com site wama burkimbia.com willigameti 11 décembre tigre sur la wenga irmi kedameti 5e mai ba wenga kwa bazugo ya santa pisobe en zoyen tonri en tomoto ne rende wakat kang tap kelangom na me nebni sasen ma no ma sam tuma wenga wa arab to me wa pam sibare abgoma nentondo na willigi ti tontenga to so président rok makisan kabori ab so sane soda ni sen yakdi ningir ambassade ma tobonti attaché de défense ramma ren ya na ilan ton rete riki amanta staba obna manona son te Burkina Faso zabi netan so sot sam abgoma nentondo baltan ya dedugo wiliga meti ya soru ramma anti taban tawde la mi kameti tambasra ana yudo mo rakira pisi ba son wati ren ya régiment d'infanterie commando bamananti resane korongo zingi soru ramma tabton ri antawen abgoma nentondo vunvuna se ya wosro tia wala tan so sarata anwe wodo kane poli national la ki sayil kanga la bulit nembuida basabiyam ren ya wambi burkimbia.com. Et là, maintenant, journal Ningasan, il y a le pays, tout le monde, journal de Bonté, votre santé, un jet sain, voilà la fioye, l'hôpital la sera, né professeur Christian Napon, 5e, né AVC Ramanet, semi, qui, vic lui autour, il y a le médecin, neurologie autour, non, il a mis comme tu n'es venu ici, sans pas me dire quand on fait il tapi, il y a bam dama, il y a pipi, l'abgana da pipi, c'est un événement autour, c'est vrai, un pila, il et là maintenant par bas ning de stérilio fa jil chapi c'est roya ratiwa abramba toyon pama sane wala e julis buto tore c'est vrai ning pila na zigi goma ne ton citron assemblement la fiinga la bele mateman gunsu ade wakat kiere mbebe ne to pasombari ke citron ataya aya awaya wen wakat kanga et la mette ça ne la fiwa we ngari la poa bien la mette arrive sans jemse ne ninga yum 120 bil fo c'est vrai ning pisiba abuniga il kanga dende à votre santé wa ne wam de sukwe sala wotone Rende 75 euros pour la retourne. Bamne wa mesure la décompagnie à retourne. La nan wil gamete son la ça pour un nan pas ma kwe totorin. Te kwe totora ça nan pas ma pour un kala bil fo ala gizi de boîte 5 euros pour un. Avna wan tal tondo te toron pas près dans cour la jamati withdraw kwe si. Agoma ne ton CMP na tout ma tal kwe sa ta ban passé. Den zikanga du ne yibi rat nan pas ma kwe bam. Et na le bon wil gamete son la ça pour mais et na le bon pas ma à lagi tambura kwesi a monsieur Bari Kuba Jacob sana wa zuwa toran dik tondo anan toran ko ton venam ne kwera son wume rahmanora to man guzu mi te kwera pasida ala gize da boka sinna ba wa sos pourrin et na kelen pa monsieur Bari Kuba Jacob to ko ton kwesi ba mam te do toran pam venam wotunen denem sambi sa fa zan kapi na kengete ko ne bombilu bala la do pam yel bunne ne takaso rende konfakin ya da tondo song da tondo runde ibera alaji zeda buaka sinabi tamete lebunna point wakata a type de sampora la type 1 et a type 2 alaji eti wakata wokolga ati intibsere
suya sampara ha été sampara ti fa sura sampore ko sura han porlere wakat wok ti be dalame la tip so ha to wa po ha nya den ba azaba da fo ate ti yel han pam fo te fo pa nya den wakat ti be da yel fo san nya den nan nam sa fo yora sira fo ha abirum ti jubedum partner so ba il est bête pas partner so yoto jubedum ya wana man nan ta ya fo hon yini dunia baten teke la yele bedra yella watta bedre to wana am ha wol fa yora yella woro ko mbas fo ya woto den wakata ya team hen tibisi de bangase hen tibi het noda la tib zara to bala kawdum ni dra wa tiebo ni yelle sinam han fo wo wi ma poa sinti fa yel hiya wa ron da yelle wala han dik yelle ndolo fo ti a ron da bon honam ta wol fo yora ta patempa fo jugu to poro kara ninge ya woto aw dende yel bunna la woto ni la tona kenge tagason ala gizide waka sinabu da mete ya basa sans kaman politique la pabe ligide bo pour l'absent tarbam yam nebzi sobanda mala palaka no politique pour le ligide bo pour wakat ninga basam yama kale tarnyori alagi rateti wena bonan sa suka sentar basam ya muskuna ju shabanti da bara sida emimti bara ba ju shaban wanti ya shopfa ba han bene wa bene ya woto empimi yener hen kenda yemta pata ne da zakma men ti ba bene patar para patar biga la bara han bene wa bene miti ha patar pa am patar biga ri ben watia sembo ri pa shakan zakma la ya woto ne fa bara han be ju shaban han yi ken bara bara pour de ya ba ham yama la ya ba sa ham paman politique la pa mbonte om da fer damba ne la han kite to man basam yam goto bar politique ne affaire damba wakato watin jinti ba ham yama samda tumna ateti consignem jo kudra eti mam kontrolon zamba zakla mamne joda hanta jininga politique wa hamani ko ngono watin jin sida affaire damwa nyamana mani ko ngono watin jin sida to mi dum ha samge kan am nan pa ma ligri wuso la fa same joda sama sida azaran sak mana azar woto absolument azaran sak vu azar sam pour un keng bodo ne fa manda me bene affaire dam we ya woto wa yi ko ma te fo na mer mo no me te pianga ligde te fa to ko ya wete mo na salmata be ti wilan tawre ne be le affaire dam la ne ma sinna yelam politique wa ya woto ne wakati wati jindi ko ha sama jo ko yella fo yella manada wakati jindi ti fo han pas sama yi somjita fo yella ka manade sa pana yi somjita to yella same la basa ba man politique batar affaire ne yella sango batar politique yella na same batar mana affaire te ba pa bo ndik samnet ne to kabene dende be ko basa boom te bam yam nyakra ha shoma wa nyak yam te pana man affaire dam la paman politique ba hazu dia no ya sida rende ya yelbunde ne tagaso venam lasinda pamne alegi zida bubaka sidna ba ya konfokin nyara tondo abada tambe yeju jaba le ngatinda yake hedari fa yam sa ba gom to gale waya ya bien na ba sa ile mti la terne mampa ke ka ya ya fo tuma bala runda ibe ora pipi mnaten ko savanti bi wan getta ba
kibare a pa kiba nogo la ti la ti ton to shamba sanda je wum da vunu vuni han pa man ran pasa zang ti wumi yam han get ton television auto ti han pa journaux e pana le wa gette to na yal salam na yal salam ti boy yawd ninga abetete yawa ton tiknu tikininga ne go ne tum no ning bon te se betewa papa mpitsuwe ya tian soma ko yere je kakane ti ton to shamba wete ton yaw ligid ninga ton katon yawe tawa katon ti abra yanse ti canal pilsa juliam da to engeston ya mini pisa pele no ele la maha wa bunda ta yi da otoma den wi sa sebre ite novembre kiuga pipi hin lo wala bana yanse ya yung pushuka la yen sokonda jindi sewa nepsuka ati sewa kin shukuna ko shuguri ne tabra yanse konton wakato ti rewa ton pa man bungu la ko wakata ko wakat kwaya ti kika ngara son pisila tambo ti la rampila ni ati unda rampila ni ton han papa million pini la zaka tum da nan yan sama la hampa yel swalma wana mil swalma ya usho hampa yel swalma kin shoka man pa tin ton pa ma million pini inga yum da ko ton dar ka ga ton pa million pini ko vena ram passa ti ne ba uma bon sampa yel swalma kin shoka ha tu mi ton da ti kin don kanira hampila ni ton patin pa mi sove din te ton da tan to hamba gatama ha pa ikibe on partie li ai ya han sha da sokan hana yan sa yana da ne kanal no fa bale a SBT wan dik ton na kengar kanal no mo ha din bam hana yan se bien da fa han para de usaban mo halem na kala de television ne e panale wa wum da kibari ase yam na sok de me ngaya bonyin ti awoto yam hange he SBT ho wa ti TNT ho wa go ne rek mana tum no ta getre la pen to ligid ni nga ton peti ligida ya wujore ba tem sambe meti yido to ne la tem sambe pa nga payemre ane ton burkina kane som miktia publicité wa ton ma nda so wala na ndikan le ba yaw tumda apaton ye television am ni sembe bzule kanga pour abson re abamba boy paton ri son re abamba boy la boy so comme 500 dam bebe wa la ton pana 500 daram mi ton min te pa etam na kader han pisi la tan ba fanto 23 novembre ne vanam pam ton yaw da paton di ton pana bam dambe ne ton to riamba gat bala kala da ba yati bangi ti yela yim bebe ne ti yela bam ya sababin ki ti ton patin pam ligiti en ton ilen ton tempti ton de men ara killa yaw ne ba yaw kiu yaw do de pan buta to embe yime nga ya zulaira de pa shokor yaw kan ngam panare yela yiba boy ba yi sababu ti affaire dans maramba ne ma da ba affaire dans mon publicité ton ne ngo pale kenya ya yim so ba zabran ye dis ma yela hin yika kitame to wala commerçant ni ma na publicité wo so ton ne ngo abloga han ko temeni sa fa temban pale to entai andi ko mam so yam sambe wa doka ti ya wala fada nu wala yam ko di teda yam pale to enken sa ya sahel no pale to enken noro wa me yizme yo kale to enken den kitame te mamme lora gimbe si fa man publicité la faut pas ten ko se pana ya publicité man wana ya to ton jonte ton hayi que na hir facture damba to sak na ya ton man prestation ala auto han paten ya sam ni ngabe la me ko lo da wo la brama ha lui jinyo ti ba amele sababu ti nibni hinda kenda be jin sa taban ton wa den lokti yala ya nana wa
ken ban fa pale ten kene ti projet la mahande mi watan tum ne ton bam fa den zule ban fa be ni ashida den de ton tum na ton datte go de ra bum ninga ton tum da aya leba ya sida la atom de bum to hum pale ba ton me song da tenga zabu ate ti ton me naga tenga ni muida karongo ite karonga ya sakalsi ya bumning hu wende na linga yamba te ton kiti yamme bange ine la mbo te service social la nen ton tum na me naga be ni fa wala izin en tumde te masina ma ha yilimde ya bum la fabrique de yam te fi ga bio yi be on ti ta zabre mpare bumbi yam pana ni ala he ko ra mati ra kene pana parti ay sans pam communiquer na démarrer on se ngwami ayam pa ti ten tun ba to ra wa sans pam publicité da bi wa o tum tri yaw yaw yi be ni wa kat fan tum den ton tum da ne tumata ba payemre go ne ra se ga nguma yel kanga ton tum da atana ana bonti social non ya pa wum tab go la pa kele tab sarsa yele singre ton court mam son sada bonti proposition la patron kele pa kele te bon ton el tezule kan a passer da yi julay ndi kam mam so tengre koy ra wala tentio ade ko dere yam handa yam pare tara bono mamane saan halin titare an pa de ko dere saan ya shoma le absanda ratanti yella rayi jijo ne go ne la rayi jijo ne ni himma andab tumna abato mana bum hum patwen na mahne da ba yimri bon kan ya point ton mam sameti décodeur fa jugu obning wa kir kwabarte a abonnement wa kir kwaba ate te décodeur dam mi rapasser dam ko yaare ya tout noron to kon wat ne décodeur dam te fo anda décodeur a wa kir kwabara yumde abonnement ni wa kir kwabara yumde la ya julay sida la télé la ma incorpore ba fa yaw da kwabara ya télé ba han commenter ba wa ni tax kan télé yaw to ni tax télé wa télévision téléviseur gouverneur pas dépend de ton de casino même mama tengre yete yumde yemde milliards nu tonke ouais c'est le même des milliards noix ba kebe ne yak impôt bati ba ma ndata pe milliards yibi bum nan kelle bum ni nan kelle en kella soba obrikin le bram pour télévision ramma tabri comme na production ba production me a dépensé wala cinéma da man ro documentaire da man ro reportaram be betinam hambata li peut y kintimani c'est ça et tout ndana na yi fa zugu a ton proposition kan ngane pa kella gay yolde na sa bam yolde ke zulay ni ndon ton dunda wa ya ton yen tik nugu fa chi contrat into wow contrat ay bum bana ntonwe te tot sam pa konya ba venam to bang ya boy wat ya saba bon qui était par télévision em wat jimi sokri me ma ba mane ba bum ni mana la wotoni ton tik nugu la patonye ni pata ton ton mana yele kan aya betre wuson yi ton nugu dende hinkede inya kibar nande ko koya kibata fon porde docteur kengan to man tiengre novembre kiura ma ayupoya chaque novembre ton erika sarne yamti il ha yel bedre te wata wakata nan tiengre lama no para ma yupoye la ma yupoye na jem sa ko so da ti dima harara de ren so mo hatina ku wadunda wa mane la tawte di ken yibam fa em ya meti yel wuso man rahman no ti sun sama yela mala ramatulay yum na ta kwaba wotala gana man ramatan laywa ti dunywa ne bu so kaw de sigid bene on da mana bi yum kwaba ni hilu ya tawra man yum kwaba gana ya Cheikh Abubakar Maiga 2
bala ya ba yuri yi Abubakar Maiga nini yam hin getoto jini Alassane Bala Sakanda ari ya biya dum jingum ne Assemblée nationale na fa jin lawoto ne ya Ghana ronda ni kan soba lawanam boye buda Ramatullahi la runda arzuma woto wakado kane jawi warate ti yede mihira hambe kamsa wa mona zaka saywa ona sheka taba bona yenti adrate zabra katana sabna sheka taba bon wona yinga jawi ramba fa gil kape hambe wakado na sheka taba runda zabra wa katana sa kamsa wa mihira te ko wona nin ko ngayinga Abubakar Maiga 2 en 1987 la blé sama jigi ate te bi un pista la na la otone option be Ramatullahi ya Sheko la bangeti wete ti han vikiti ran lette aha ton hon gomda po on te mi aptara ne aptara ya pan karamuso aptara bi mi man doctora ramba ati bangar tek la yarab ko wona mbati wona manare ren taw soba la mbahabramba wona komp lafi la runda zabra sangomna Nigeria chiyo ko han wakano sore e bamna jinda beni bammen rari kasoto nanti kaaba ti tamikti yakun e solma le kelembe kawni ti Nigeria chiyo ko nga obdanta la chakne neba na yi play de sport on wati kiwara hampiga la nasa la bangati obna kenga kaya wana yi dimasa hawati labna shikaya no man randi kab giligra sevre to asia to wanda ton na yoy hedan to la otone yam kila rab son saka kane ya netam pare ya wani shanga sai ne dina we den ya da to dat yoy to osbala da wal ma han wani tiengra ti tiengra yam zo yam ma ya le hin lowe la tienra ringa na le bon wa zugu ti ton tenga sana son coup d'état la man ton tenga son ya wuso manan ton pa manan paton manan ton a son ya wuso la etana son de a pipi sob haki kamen ya han wendera ya 25 novembre 1980 colonel Saïd-Zirbo na wani semer PN nduba la mise en gouvernement la ba mena zinda yoma yibu wati 10 novembre kiugo 1982 ya rela bana lubamba rahma yu poirare atete yidara la ya soda bande son pour bamba atete officier ramba son pata Saïd-Zirbo ramba bam sulan yiki yete pasak na chamier pen na kendre la coup d'état mana meti na ba kai ni na ya ta ina ba ba ni bi hiji no wo bi la min taran le ba porin patan de na mai capitaine Thomas Sankara ne porin ndamba bam ta tawre te bam panan de na mai ande na ma kitamiti e takra yi wujo bam ne tap so ka jin ni sa yi wujo to wa yake lo tora yemre bonte médecin commandant zama petit wotrawo te yin nan dire tende yin rega nama la pana wole ti pom tabana le kin so da bon sa ne bere suka yin wani revolution e bam hinna payi ki hawaye la manam singam ti wana bale yelle subhana tos nene mi hin kala banan tos sa paye mere saban media saban tv kamen bo médecin commandant zama ti hodra rob zakon abzakon le bourg blame inti kala ba te bam yanga nan to so tore coup d'état wa hayi toto ha wati ta ma me lui sa hayi toto ina na ta ba in kala ba sen tarb sen zem se ton yo ma so fa to mi problème dam handa be wakat kanga la
CMRPN mana réunion da tourne tigum bon sodasa la officier ramba plus officier ramba ne hinkele ti bam gis bam tuma CMRPN tuma wakata bon zemse bon kazemse bon la mane ndemse bon la 14 mane yela l'armée à auto qui ton na incertaba ton incertaba mais mi kam ti soda beda ne soda ban rakazem stab somay yela rak kakenda awa handa turun kenai soda ban rada geta kasemsa wa bam da be badan zi bahdan tiela tar sang dabut donc il fallait au zemstaba kumbiela ti a lepsindik so kender sintoren in ye soma den kiti tonda so dabanra ton zemstaba na in serl bon mon sambon enfin na sara sambon ti coup d'état wa tonda rat un viga bamba obna majugo ton zemsa tabo to wakat kanga capitaine Thomas Sankara commandant Lengani capitaine Pierre Drago Kambouile ton l'armée zemsa taba in serliela na man coup d'état wa 7 novembre coup d'état ya auto valai la ta rahma yo poti tenga patanari 7 novembre tita hat 13 novembre ya ro te yam la tenga na ba singam to wanti ko wala yelenda betengro yelenda betengre yela me rakai ka yelenda twen back woto ti tawtawi puisque wakat kanga yamda miminti a colonel Somé Oriara ya bonde soda sanaba Thomas Sankara be bon gouvernement bon CMRPN gouvernement wa la awa mbaha gouvernement wa yela hankazemse ne bondo amda gouvernement mahawa ti soda bondo officier bana ne aussi be rasan kazem staba atoma rabe ne officier bana donc wakat kanga atoma meng mikamti yi handir nama puisque tonda yelam ti ayen to yi ton naba yi handik nama a kana yela kana in king tower nana ti yena kelin yete obrika abono kelin baha colonel Somé Yorien anamwa tinye kele yi coup d'état wa bondo tawr saba la ton suka ne ker mi kamti yeme ha yi woto kana yi nana ton kana ton man yala waton handarata sobai donc kitamti bondo ton le man réunion ramataba ngese na yi wana ti nedato rir nama ti pam king tawre ta atoma wenra yele sanya wotoa ton patrin pam nabo tawta wotoa bibkese sodasa suka ton suka sodar ningse nam yida abondo yida ataba la ya kahma yida taba bon ya woto mi kam ti amamanda James calibre kanga yen mi bal ya de mamda ya commandant yen kite yalla ke lengi woto la obsundik na man komama sino mamda karat na mai yamda karat na ma yamde ka na ma nyami ti janvier o kiugo nyamya ka premier ministre go sumo da Thomas Sankara la panan kause di kitenu lo pore obna yo kadame sing ti ya woto ya mamenda kara toto ya yelsen da katore
da ka to maane am man han ka soma sen kisi funyata a bon ton da ka to nommé premier ministre ton da ka to manden ton yelam ti ton nama yekna ya bon yuma yiba ton na man sam yela bala bal ti izem se talep sindik so kende ning ton data sama a han ya boto it bahda ina la ton libre ya ton ya so dasa ton libre da il zaxe la base politicien ramba to le que l'indique la ton que la dengete ça ya soma haya tout de me han pas soma media to blame nyam ya kongo biga e paite ya kongo ba da nyoko lo kabe la runda wa nyoko lo kalma tara panga sol mo bele nyam ya president kudo ya mo sala le antara mbo yam ya kale antara ne kiti tenga ye nyoko lo kalma ko ça l'air bien mais ça yam mais bon so son tourne tout ti jemi stabwa wa pam ti ton larme in zin nintaba in sonhod nintaba ti yel kai ya ye balla ton hum bawdo ya jemi staba balla jemi stab han kan ya zaburwa zabur sam ben ya yam patun na tabun banak bumye ya ye balla ya yel kanga runda yilla ya botu ya siti bebe me la beb sam ben ya bon tengaram to jem sataba jem staba ya so kanga la turumba samba so kanga isan ya so sura ya so buku balambe yam han to i ton jem sa ne ban ton jem sa isan to tim ne ba jem da taba et puis yam na mana un costo mana manda me ti fa yi soma yam na couleur de salon ya c'était pas fan qui t'en bouillé yam qui te met moucher qui te met et tenir to qui t'en passe yamba et bon guidare yam le branya taba et ndie le to yam bo anda so to seji wa ingi te tianga na mzima taba ton katon le mande na wa ton man pinda mela it's in talk to carriera wa runa ton han le zinde ton han tigum taban yete ton mana auto c'est même que le mana op kanan le sako sa ya bambo ndizi ne bia to man woto man ko tam to man woto aya ngwa kotondo tidigese ton han train mane sa ya boto ya soma la runda wa po katon yikin yeto frato mana woto to sakti man yam kanela bon train man dunda wardo ba hambe mon pouvoir wala han katon man to ka éducation to be to ton parato to ton kasako to contestation la hambezi zangala ina de ya incivisme n'endunda pinda pa yemri donc pour que tu manie na sabe collège de sage sampa ba me yeto brata auto adopin zo inama ashkurun bebe la moi bu ya la tab men bebe bam hamane la fa tuma fo kana handa budalla sauditi ne ba menga le braturo ne ba yekatwen 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 gidi bo pindai kasak bon au minimum yida some bebe bon yodo gouvernement a neb menga minimum yida renna donc faut yekatwen man bunu fa ya bondo ya réseaux sociaux ya bon pas mal yen le banana démocratie wa ya sarazi pas ça ya wona yisi dit sembe wa balwa na wona yisi dit sembe wa parce que runa wa goyem kai tum kai ya toro ton ko tambalti tengaram me gese obsunte mane hantre man yelle sentwe insongdo ti yel kanga za ton tenga ay ton be pure
kurum da ya wuso histoire yam nan ba hada woto bi da ngul same kana amba ha woto ye mam jin sing mam gulu dame mam gul same mketon gulu dame la mam tour ce bon 7 novembre janvier 1983 le 17 mai la bondo 4 août fa mam gul sa sebri na yime ana yironda bi ana yi mama mam zo ngul sa ya bondo mam na ma sendera la mam na ma leer pore mam ya yel saman tenga puka tone ha to mam na ngul sa nem passe dan ya yel sinketen to ken tawre bon voilà ana kondinare alagi sasa la wata ayo den médecin commandant zamantis pedrao rundurunda bamba be vusom tarab docteur yiri clinique sambe tango ati famille le ape ogmen sak mo la ton bu ba anti man soskanga den ton pour mayam ti tianga ha giligen ti shara ayel ya ton na rikan tiamba tiang de la den ya pour nga pichu la c'est mana yam ti yalmen bébé yawlam zamana te pala kitame ti zilimbe da panga yi da pinda sida yam sam paman gunzu yam tendi ka zilim yel ham pasida mboy ga duni minute ne to shuka ndenda bari ko ba ko na wa me wa kite tirpam na sadam bon ti rimera sam yo yel to bon rimera bun yella tatati tay sababan sam ne diore ni sababan sam yela lam tena piel kanga sa toras mbaya na mana fona pugulan ba rende nam pa ma monsieur Bari Yakuba Jacob ti absolu kuisan kodo ototo ne ya lagi Haruna Tambura nda tabtas Burkina Faso ni mbuyi da fagil ti kwayra sigbam zama la kwayra pa ikoinoye bam di kawankate nangis kwayra vonle la boan to mikame ti kwayra pasidi ya puya gomde zinbene yela metibwen kwayra wame ti Burkina Faso ninkem songa alagi baro gengenaba saka wen bole gomda c'est pas une de pour rien bam mengali ka wankata na vese en kelere la tumi kame te gomning hantewa ya zili ti bam yet alhamdulillah rabbil alamin o pera wende en passe sinda pera wendam kodro en yeti nedwo net san sa yo kotone aya bum san pazemse la wennam lebada sa yo kan ta yi yon roglem la albarka en passe ni kema ti ala Tambura kelen winigdi ta ko ta Burkina Faso ni mbuyi da fangi tiblakam tabne zilemde bon so wennam ta wo ni kema yore en bark ni kema vuima en passe bark ko do ni nda bebe wa neb ni jmesen dali gom kanga yi don obramba man suguli te gom kanga a pab nor gwamye wennam budo ayita wennam nenge wennam sampa buned ning buda bini sal da ton kawa sababudi alagi kota ni mbuida to man suguli jikanga nebsen nim pata kolaga la yon koma la kota ne ba fata blagam taba si yitaba l'islam jama de bon soinde en koninkem songa alhagi baro gengenaba to wennam kelen woglo yore
n bas ka b yiis laafɩ tɩ yaa b saamba yaa b zoa yaa b mita yaa ned b sẽn nong hal wɩsgo wẽnna wogl nin-kẽemã yõore ala gɩ-tãmborame pʋʋsa barka ne koe-mõodg ninga sẽn lebs bũmb fãa gilli a zĩigẽ tɩ d paam n bãngẽ tɩ nin-kẽemã tara laafɩ a bee bobo zĩne a zak rãmba wẽnna wogla yõore assalamu alaikum koesra tɩ rat tɩ bãmba paama kibare d sẽn bool bãmb n togse tɩ la gɩbaro yĩngna b maana kaalem ned sẽn pa tar kaseto dẽnd ne tõnd dat n gomd nebã yaa y maan gũusgu yãmb sãn pa tar kaset ne bũmb ninga bɩ da yãgd rɩk n bõegdẽ tɩ yaoolem zamaana teedã tara pãng zĩ-kãngã lebga wat zaprame zamaane lebga telefõnd zamaane goamã kẽndame baa ne tõnd kiba kɩtba rooda wakat ning mi maan tudgd bɩ fãa yaa mi yãgdbã dat n yiis kibara f fãa sã wʋm kibara woto n pa kẽng a yẽgrẽ wã na n zoe n yiisa sã mik tɩ yaa ziri pa zoe n bõeglem la dat n kos nebã sugri neb me be be tɩ bãmb sũyã sẽn noom yeela wʋm t'a zagl n maan woto a zagl n ki mi kuban buudã sã n mi n ki yãmb paamda bũmba pʋgẽ ba paam pa tõe n dɩk faada soaba ne la soaba tʋʋmã wa tɩ noom la sẽn da vʋyame a pa sãan fo bũmb ye mam pa mi bũmb ninga sẽn be ne nebã wakat ninga tɩ mi yaa wotone ne da zoe n boola mam daara yembre tɩ bʋm t'a a zagl maana kaalem yel yaa ãna a togsa soaba yaa tẽngã nin-bedra yembre mam ye nan pa wʋm ye yãmb nan pa wʋma pa sɩd wa la me re bõe yĩng tɩ yãmb tagsd wotone yel sẽn ta woto tõe tɩ yãmb pa wʋme la me la yãmb tagsdem tɩ bõe tɩ tog yaa sɩda la me la sã wã pa sɩda sã wã pa sɩd me tɩ yẽ tagsdem tɩ tog yaa sɩda la m la fo mengã nan kiira bore yã kũumã la sẽn noom fʋgla la fo mengã ra bʋr la fo mengã nan ki ne dat maan sugri ne bũmb la ning sẽn mi pa tɩ la tɩ tõnd ne sãam nebã sũyã rũndã d kẽ sɛba maana a wa mi pãng koe yel ka be bʋʋdame be beene tɩ bʋʋdame yẽnesdame kẽngda sʋka yãmb tɩ nin-paal sẽn le wa n paasẽnda zoe ma wa lebga colonel samoha Pierre Palam Pierre avec Yann na lebga le rike tene hawati idam ti lokto ning hamana kuma sema lokto ma payi boy abibu amata kafan yo gul hare ne ya sampo kum yo me gul hare ne ya kum wana mi kum la bam wan to za bum ni kita gul hoto den bam dam bana pa bam han lo tara yer to hoto ate be yelam ti yawlam ne da bana kelere ya general Gilbert Gengere nen ne sa yer han tabe ne ne dam ti yam pour mo han lebra ay ebjing buda na wate ganar neng ning ya wetu kare wakati tamte data songa ne to ko hobtido la darat la men da lebra wa na kudra ga me zugate gwama ba so sangi hen wanda rabbi men tarwala ne ni buide fuyi ma lebra to to nin kano la wakati president zamati gwama ya abi lam tin ne ba kale to en sale te emle ba mo te en civique ne ba le ba en civique ma ate ne da war pa le ne ba ne tapsu fa yi kwa ne te woto to be te woto mi te ya kasama fa ba obna mai mi ga yu mi te ne han ta woto gomde amana ki sab ton ki hala ne wawre la bang to ha yi gol mama ti pa jemse amna ya kam ya ka ta ba na yi ko mama ha Facebook ko jugum pa ro mutu ne ne la fi ti ma ha wa ni pinda ka yemre pinda bam da yisa ko hembe to woto seji wa ables kon pa na ma wa pinda luisa la bang wa ne ko ni sa papa am kelere wa mam sa na kelere la paton kelere te bam nga bahti lo la sokanga ton ko ha bam ha ton le mana woto seji la be bam ha man me patari ngode bana nam sa men la pa wawta den mohawa ya ji ya to pa ton so ka bayati bam ya kungu biga kungu runda a ken ya arabi sida no ko lo kalmi ni me lokor la le kungu ya arabi la atima ya bo iti ne ba je meta ba ne ba ha paten je meta me ya to
Nasira. Aw. Rende na songa enet ko hotiro do ken tawri. Aw, rende Alphonse do na wamti yakibe ko do. Ye. To wakati jeton. Rende na nkenga buda zingi bi la metti a Jean-Pierre Palm ne gwama kel so yella so monte table d'écoute. William Tamori Aljuma Jean-Pierre Palm ya nen ngap sen tali to bi son wenga kiti tenga ana nya zamro la leme yi son wenga kiti Preda Thomas Sankara abana kuba rende ya yawan kiti bana bulba buda tawri la ninkanga soba ya ti bang te abwa na ngoma me sankene son wuli te ba mai sababu ti table de kuta ya sababan tranquille la bang nebni fa ngoma ken ne na mo ndika pour to mbanga obni ngani kanga soba ta to sababu ti nye soba mene me to parlementaire avon rondi kanaye la ne na wuli ga me mamji andiki sane mo ti table de kuta mamji ndika solo e mamji samai ya wuto la nan tokse labi ibang te wakat ninga yella san wa manawa reta Jean-Pierre Palm yab sambondi ti capitaine de gendarmerie wa rende sanangi yel kanga point si anin ko yel way ngawa mi kamete ko isa keta zekadame la nante ni kanga so tonga ko sari burba tawri raya aliru gebri bama anyan sanande ngome te bali obning ta bam metali te bi sababu man kum sebri après da Thomas Sankara kum sebri sebra point obning tineta mana kalam wenna mil kum ren bam ko lo me anan toksi la zikang me bam logur pori nera to mela bana mbuli ya Amadou Kafan c'est colonel major indi kap vosom ti bam me la ma ne ker kum seba ningi ti ya waso juk fambo den bam ko lo me nan toksi ti bali a Bonaventure Compaoré kuma sibri ya woto la bam golohri sibra zugu la nananda etna songa neba tab ko hopte do ya woto bala Alphonse do le ba wa ya woto ne tinna tira meti ya foire kasanga la sana am pakera ti Philippe foire sana manifeste pas cause ka point na yibe aux arbres kata anasa sasa la tumda na mane den na ise so tor soba bamba zuguma saminga bam sia tumna bayakatra na paka tumna rim de bab sambole na ya kiris bi le parim den bataba to bo ne mbude fangil kepi tiara na ya kasanga nyamane ni zenda ton ket ndik zana to am penaka savan media ti pamda ven buto tori pa bangol se fespa ko zaka point ren salmata tab sabanan talata ba ankeng kela antong sebrati da wili da me ane soda sandika vo som colonel major Amadou Kafando bam son wili tibam gulu same nkede ne wala Bonaventure Compaoré kuma sibir zugu te kuma yibum hilinga bom sentem mamsi wala suju fa weng rende kibakita sa Ivaris Baro aboka derme rukiato suma bamana kasete nanke sane sibra point abi la mea sida yitwen wili gameti boda san simo to no yitzinya boda hanken sombo wala samana za bandara novembre kiu ramana sai balisan nangesi yitmik da meti aton ame yi sababu to bo nepsamon accuser am absening tali burkanga point ti za bandara sombo nan kila sora ayi woso bali ya neba tablam san tongi ambul zi po to rare matori anan kelere rende kitame tia tongom bangi sane bu muguni seman octobre ki udan pila nu 1987 ya re so dinamiki ti tongom bangi ning seman conseil de l'entente badara akitame to bana sir bod neba bodaro wa la ton wuli kamata lo to e mayibo ambo neti médecin colonel major de l'armée wa neba runda obri cap vous mon retraite ya bam lam sambola rende bibanga sa tia alido Jean-Christophe Diebré Amadou Kafando bamba bibo la brengi annan kelere relor pori obna mola sane sodarato ya mori Aljuma Jean-Pierre Palm bam ya colonel major de gendarmerie nan kolori tab kelaba renda bam nengo akilra passa obna le kilra bam tena novembre kira mani on sa watta la bibangi
ti han waje mo winto wakat pila yib so lomini pistala no l'armée kanti médecin militaire Amado Kafando bamba nasa ne abton kelaba ren bam ne ngasa wa samosa obnandi ka mikro wa en tas mosa ha ne Jean-Pierre Palam yela wakato to bara yabso monti capitaine ne da si kana ko sa de borba tawre abra ninga lunette sabla manara compelé ningi yabso monne ti fu poko manara tse compelé yabso ninga lable ma nda kenda to kenda men ya to ti bali kena ra to ne ko sa de borba tawre ne da nan ko lo game na si tonri top singap kelare yare na mosa la sa di borba taw sa urbain meda bamba na wiligi obni ngi yam ta tiam yi sababo on zam tenga blende option antin raboto ne yenni ngabsa ningri tala point yare na mosa la na wiligi te ninga yami yele bamba ti sida re lor pori obna si di ka kwai ran ko mosa yi ta to octobre kiuga rampila no 1947 yumna bam san vuyem yela toto atin nembuida to ambangi yare na la na wiligi sida yela bada mam tento si amana wakat ninga mam handa keng bobo nanti gul humbi pugula le kolle e nda liban wa nambe wora kane bali azem sa yef nda yak mam afirat bobo yet mam tekan tombene sa da mam keng te gul humbi pugula le kolonwa lam liban wa rende mam na wiligi la monsieur le président yenni ngam sande kan do mama mam pa me tiri mam pana pour mbene yela meti ne da hawa ngom no to retap kiem soba a Jean-Marc Palm bamera bi ro rapport le mi me te hawa singwa moto il mi ta Jean-Marc Palm bam ya ne ha sera da ko lo ko kaseto monti tema ya ne la bana ko si to bi kin te zin zinga o patin kilere sa ne wala abiya wa songomni wakat kangai wakat na wa metap tonri an kelarba dena Jean-Pierre Palam na kenga tawr mosan na wuligi mdata meti bangi te preda to masanga ne po na mako wadara mam na wiliga me tibadari ya ne dio so monta Julien Ayi andi kamam ya to teng biga abri kamam badar sandi kamam ne montera ndata kenga me te seram lotori bale miena da zabde ti ton keng stade municipal lawa nangis saneti pour zinga ton santabi parame ton na sa mosa keng tenga pour keng coloré la surface bien la mam na sing bugura webo wero conseil wa sen la zikanga mam da tunde ninga na ila mam ti do keng ni kema bari za kon kilan to solo bien kili wodo tona ba be yonga tori be o sa vere o be la meti sodani officier ma o sa conseil na yiwoto mam na sit kengi wakat kanga la sibara pasa ye salmata tapsoba dinna nki monos ko isa po rena lo ko pore e watan le wa zugo bite te landing of sombonte journée interreligieuse pour la paix au faso senya yamana man tumning savan media vira la kete noro am tum kangne yira yiti dimasa novembre kiga rasma yopi dede ne ko ngone pour ndambo ndi le me te zeke noro wati to na taba dinde mato to na sertaba to on tume zamana na gan lafi savan media noron kane koral damna wa me ine dinde mato to la mo wane absula to sene zini defile na mana me abna le ba marwati yan lo me ya lafi ka set bumle woto ne ya tumde abna tum savan noro dimasa ho tabala zabro kata tam sa dize kinoro na tumda pour renem sambi sidna ke mono quiz pour radio wam tili logol puri kibe kete na wandi compagnie ya wotona